اچھا سر، آپ بینگ اے ڈائریکٹر جی ڈی اے سر تو اتبار تھے روڈس ٹھیک ٹھاک چل سکے نا؟ یقین تھے بس آج سے شاید ہیں سر مسٹر روڈ ایک سنی دے سے سدٹ روڈ ایک سنی دے سے چاس پاسن روڈی پورے کو سیوریج پائپ ایک کہانی کن مودی جی کاڑی بیڑا کھن تو اتتے ملی روڈ ایک کچھ سکے تو واپس انی سنی جنا ہے آسمان گری جو زمین بھر بہت کاٹ گئے تشار خاصی دو گو تو چجی نظر بہت کاٹ گئے ہوائی مخالف بے برگلور سفر بہت کاٹ گئے مارن ششون اٹھچی شکج گا کھنگر بہت کاٹ گئے اصولی محبتیں ہم دنوٹ ضرر نہ بہت یاران زہر گتی کیا لکھتا گر مگر بہت یاران صحیح ثقافت مجھا پوچھ لوگس کی محبت شامل عزت شامل ہے رسپیکٹ شامل ہے بالکل ثقافت مجھا بالکل ٹھیک ہے نا مہمان و قدر شامل ہے ایک متے برداشت ہے مشتق یہ کہ انی معاملات کے بس پچے گا ایسے ثقافت میں یعنی چیز گلگت بلتستان کے بیٹے ہو گلگت بلتستان کے اثاثے ہو گلگت بلتستان کا مستقبل ہو تو آپ ہماری جان ہو آپ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کریں میری آپ سے گزارش ہے. السلام علیکم را سیار ہے دکشرمس سکون گہانت کے گا سدرش کوئی کر بے بات دبونی دیتے حیونی سمٹے بات را سیار سی میزبان سی افار و فرحان احمد سمشو ہنس تو نہیں دبونے جو ہمیش دعا تھوڑا سپور ہے تم رحمتی چھجوٹ مجا شروع خوش شروع تو نے خوشان شروع تو را سیار ہے شسی مرکات گلگت بلتستانی بدو تھلو نومک گلگت بلتستانی بدو مشتو لکھی پیٹو اسے مرکار مشار بون کیسے چماٹ بن گلگت بلتستانی اسپیشلی شنا زبان اسے کہ شنا باشن انے سمٹو کے تنے انے نہ کہ نیشنل لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول ٹھنگ اس چرو کے گلگت بلتستانی ثقافت پشرو کے مجا نسی بدو اہم کردار بیٹھوں تو ساتھ ہی ساتھ یہ نو ایک سرکاری مشر عہدہ کر گہن ڈائریکٹر جی ڈی اے گہن تو نے تم عہدہ ذریعہ گلگت بلتستانی خدمت تھن بات وشی مرکار اسے وشی ہن ڈائریکٹر جی ڈی اے تو نے گلگت بلتستانی مشٹو لکھی پیٹو عارف حسین عارف راہی گڈ مارگن جوگا سلام شکریہ فرحان شکریہ دناتے گم گہن شو جو کھین نکلے اور انی شرل راتور اسے ہو تو ہی گڈ مارگن بستو جو تھونس جنے ضرور کہنے ویگی آواز ہے تم جگو سچ مور قلب تکلی بنا تو کمکتس یک تجھے مس یک کرام بالکل تو بڑی مہربانی تو عارف را تھے ایک مشتو کلامک بس کن دیگس افتخار الدین افتخار شونگر تس مٹ چینینے رت صفا صفا تو انو کلام اور تس ادھر ادھر تھوگنوش سیدھا سیدھا کاڑی بیڑا نہ پڑیں گے چینی نے چینی نے رہا تو ادو ہوم ورک تھی انہوں تو اگر مگر نمت صفا صفا رہا صفا صفا رہا آسمان گری جو زمین بھر بہت کاٹ گئے تشار خاصی دو گو تو چجی نظر بہت کاٹ گئے ہوائی مخالف بے برگلور سفر بہت کاٹ گئے مارن ششون اٹھچی شکج گا کھنگر بہت کاٹ گئے اصولی محبتیں ہم دنوٹ ضرر نہ بہت یاران زہر گتی کیا لکھتا گر مگر بہت یاران سوٹ مرتو کن بودو اسپاو کلام تو نے افتخار سے مشتی گائکی کے تھی انہوں کلام مزا تو بودو مزا ہوتو تو نے ماس کھوجن تھم تھے گستینوم دے کرے مئی مرکار بودو تو بودو مشتو کلام تس لکھی گنو جو تھوڑا ستے ہر کلام کے جو تو گلگت بلتستانی راسی آرے بودو مشت نوم نخطے گئے عمل اس عارف صاحب کلامی گنی مشروبیلن کی تھی گت سے کلام مزا ایک سبق ایک گبن اور سوٹو الفاظی ہم تو عارف را جو کا سلام تھوڑا مرکائی شروعات مجا کی ایک مشتو کلامک تھئی اسے را سیارت کے کون ڈوگرک تھن بیس کے کون ڈوگرک تھون ایسے جو بات تو نے ٹکلو سلسلے کے جاری پہ کرے اسے گا کھجے فرصتی لمحات مجا کرے اسے گا کھجے فرصتی لمحات مجا تو کا لکھو جو ہنس دعا مناجات مجا مشتی 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 تو کا لکھو جو ہنس دعا مناجات مجا ادو جک ایک گہنا اکو کوس غلط کلیے ادو جک ایک گہنا اکو کوس غلط کلیے مشتی تم دشر پور سوچ رہے تم خیالات مجھے واہ 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 تم دشر پور سوچ رہے
تم خیالات و مجا بہت ہی زبردست. کیسے کٹ جیک نصیب بل بشت کیسے جیک نصیب بھائی. واہ واہ. کیسے کٹ جیک نصیب بل بشت کیسے جیک نصیب بھائی. تورٹ دا جوک نصیب بل عشق تقسیمات و مجا. واہ. تورٹ دا جوک نصیب بھائی عشق تقسیمات و مجا. مثالس ادیرانن شرطیان منزل لئی جی. مشتی مشتی. مثالس ادیرانن شرطیان منزل لئی جی. تیمیگا صبر سانتی ہر قسم حالات و مجا. واہ واہ مشتی. تیمیگا صبر سانتی ہر قسم حالات و مجا. تیمیر طاقت ہنوسنگ تشار جگ بین کنکرو تھے. مشتی. تیمیر طاقت ہنوسنگ تشار جگ بین کنکرو تھے. وقتش دوٹریک پھت بین جل بگون تھن سانتی مجا. ساتھ ہو مجا بہت ہی مشتی. وقتش دوٹریک پھت بین جل بگون تھن سانتی مجا. تو ایک شعر دو کھن کی مٹھوتو ہیس مٹھوتو ہیوز چھرے مقدہ جی ٹھکو جو بیس. مشتی مشتی. مٹھوتو ہیوز چھرے مقدہ جی ٹھکو جو بیس. تین کرے ڈوکت بونس ریگا رات سانٹو مجا. سانٹو مجا بہت ہی مشتی. تین کرے ڈوکت بونس ریگا کرے سانٹو مجا. الزامی متوٹ پلے اکو مبرہ کلین. مشتی. الزامی متوٹ پلے اکو مبرہ کلین. عارف گا پھنسا ہنو چند سوالات ہوں. بہت ہی زبردست. بہت ہی زبردست. بہت ہی مشتی اسپائی شاعری عارف را تس لکھنو تھلی شاعری تس لکھنو جو تھوڑس تو آیا کٹٹ ٹھوکے کھیڑ مجا جگ جگ چیزوں خیال شروع بہت ہی ضروری ہیں. خیال شروع چھپر تو خیال ہے کہ خیال شروع کن کہ تس جگ کے خیال ہے کوئی کوشش تھنو یار تو وہ خیال ہے کہ خیال شروع کن ایسے خیال شروع کن او خیال جو بغیر رینڈملی شعر تو لکھا رہے. لیکن ایسا مجھے وزن نہیں بھائی. وزن کا بھائی لیکن ایک پورو ایک تسلسل سلسلہ چھرے وہ خیال الفاظ بولے گا تو زیادہ بہتر طریقہ ساتھی. اچھا تو مٹ انگرت کے اسی کے ثقافت ہن انے ہنجیک تونے اسی ثقافت مجا جک جک چیز مشارن کیسے بیسی ثقافت پہچانے. اسی ثقافت مجا کی چیز شامل ہنتی گا تو اسی ثقافت مجا پوٹ جو بس کی محبت شامل ہے. عزت شامل ہے. رسپیکٹ شامل ہے. بالکل. ثقافت مجا بالکل سیکھنا نے مہمان و قدر شامل ہے. ایک متے برداشت ہے مشکل یہ کہ انی معاملات کے بس پشے اسی ثقافت مجا نی چیز شامل ہے. بہت ہی مشتی. میں خیال مجا تو نی چیز شامل ہے وقت ساتھی کم بوجھ ہوتا تقریباً میں حساب پر فرش معاشرہ بدتمیز بگونا نہ بگونا بودو چلو بڑو کی ادب عزت فرش بن ویسے مطلب اسے ثقافت نشوج بالکل ٹھیک ہے نا. اسے کو پوشاکن انز مجاگا ثقافتی کچاک حصہ شامل ہیں. ثقافت یا پوشاک کو ہن کو کھچو ٹھیک ٹھیک ہے. جسم جب تو کی رہن کی تم جسم یونت کوٹک گبنے بنے گبنے کمیز گبنے والا چل پورے فقط پوشاک دنیا تسانتی پوشاک مجا تبدیلی ویو جو بین. ٹھیک. شروع پوشاکی اشنش اشی پوشاکی لفتاک نے بن لفتاکی فیلنگ نے بن دنیا تا مجا لفتاک عمل ویو جو بین. تو لیکن ثقافتی کئی تھے ایونٹ ہی خصوصاً ثقافتی تن تو سکی پینٹ شرٹ بھائی ہم تو سے مجھے زیادہ ایزی فیل تھا. اسمارٹنیس وائن کم تھو کی مجھے تو مطلب کم تھو کی مجھے تو بڑا انرجیٹک ایکٹیو فیل تھا تو اے بھائی زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک. لیکن صحیح کہ ثقافتی صحیح روایات ہیں شادی بیاک بھائی کون فنکشن اک بھائی یا متوجہ کون تس تم کلچر بے شروع انی ٹریل ہے جیسا سندھی ٹریل ہے لکھن گلی تو ٹریل ہے لکھن پٹھانو لکھن کمک کمک ڈیفرنس ہے مجھے ہن نے. تو آج تم ثقافتی لباس کی ہیں ایسے نمائی گا بھائی کے واجی تو دھگیا واجی تنگل لوڈ پنٹک دنگل لوڈ ملیو تو بالکل. اچھا آنا سے مناسبت ہے کہ ایک سوال اگ میں ہن کہ کمک ساتھ یار بیٹریان لوک ورسا سے میلا بگو لوک ورسا بڑی پاکستان جو مختلف کے ثقافتی جکن ای وان تم ثقافت پشرو علاقائی ثقافت پشرے نا سندھی گوان بلوچی گوان پنجابی گبین ایسا مجھا گلگت بلتستان گا شمولیت بھی. تو بدی افسوس بلی بدی دکھ بلی کہ گلگت بلتستان ثقافت آل بدی ملیک پشی جو کہ دشر خجک پشی تھی
اسے جگ سے شانٹی پھراٹی کھوئی بنیگ اسے کو ایک کیسے بیسے پہچان ہن اسے شے ٹھیلہ بہن یہ ٹھیلہ کوگا کلر ہے بہت بے شک لیکن اسے پھراٹی کھوئی پینٹ شرٹ اسے ثقافت تش بنو تو بس بنونس نا لیکن بدقسمتی ساتھ اسے بہت باقی گلوکار اس آلگے پینٹ شرٹ بنی پرفارم تھی گئے کہ اس انے کوشش تھی کہ اسے ثقافت میں دیتن پینٹ شرٹ تو اسے ثقافت مش انسی بارار تو ذکر آنو گورنمنٹ ایونٹ تھرین ٹوریزم کی طرف جو ایونٹ بن تو انے ٹھیلو یا پھراٹی کھوئی شارٹی خیال شروع ضروری نہیں شیا بالکل ہے انی اسے مینجمنٹ ایشو ہن نسے پھتو کم پھتو ڈسکس تو ٹھیک میں انی ٹھکن نیوانو کہ پنڈی اسلام آباد دبر وین چیکنا نہ میں پٹ گالی کی پڑن 61 گا باقی گیش کچاک گشو دارے میں سے جوانی ہم سے گلتے ہم کونو ہم تو گلید بلتستان ہے بلی اسے تو میں مدارے ہم رار ہم چیکنا انی کی لفتا کے انو ہوتا رکینی گلید بلتستان انو ہوتا انیس یادن انیس کی نہیں انو چیز مطلوٹ یادن وامی داری رار کونڈا ٹھکے اسے ثقافت ادھے نوش کی ایک دشکر لوگ ورسار رو ٹھیکن سڑکو مزہ باز بگی یونیورسٹی جو نکھائی وطنس ادھے بان چک بنے وطنس کالج اور پڑھائی وطنس یونیورسٹی اور پڑھائی وطنس تو اسے ثقافت ادھے کشی کی محبت ساتھ نردونس پہ پوٹس دونس محبت ساتھ رسپیکٹ ساتھ عزت ساتھ ادھے تو اشبو سنگمت نے پشی گزرسی کرسی گلاف یہ جتارو چوئے انا سے ثقافتی نفسو سے کی شدارے مشتوکتا تم اکی سوچتا نا سے جواب مٹتا میں وہ کیا واجہی کون کے گلگت بلتستان ہے ایونٹ بین تو بے پورا گھٹی ویسے فرض ہیں کہ گلگت بلتستانی پہچان بون ایسے کہ اصل ثقافتین ایسے محبتی پہچان بون یونٹی پہچان بون بس پشرون یعنی باقی پاکستان پشرون بے یونائٹڈ ہنس بے گلتی کے جکھنس ایسا مجھے اقداری کے ہیں ای اخلاقی اقداری کے ہیں باقی جگہ جو بس کام تھے بس دعواگت ہونس ہے ٹھیک ہے نا نے تکڑگی کلی مجا نش تکڑگی صبر مجا ہیں تکڑگی تو مقداری کے ہیں ای پشرو کے مجا ہیں تو انہی چیزوں اصل خیال شروع کے واجہ ہاں انہی کے رانو اس مینجمنٹ ایشوز ہیں ٹورزم ایشوز بالکل ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے انہوں ایونٹ مینیج تھے ان کے کیلنڈر ایئر کے اندر ایک ایونٹ بھی ہے بہت سارے ایونٹس ہیں ایک انہوں ایونٹ ہم تو میں مست تو رام اس کی یہ اگر ادھے بلین تو یہ ایونٹ مینجمنٹ فیلیور ہے ڈپارٹمنٹ کو اپنے اس ایونٹ مینجمنٹ فیلیور کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یار ایک بڑا ایونٹ آپ کرانے جا رہے ہو یا اس کو بند ہونا چاہیے کہ اگر نہیں کرا سکتے تو بالکل ٹھیک ہے اس کو اس طرح تو ہم اپنے بلتستان کے چہرے کو اس طرح تو ایک بہت افسوس ہوا دیکھ کے انتہائی افسوس ہوا کہ جو سوشل میڈیا میں دکھایا گیا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنے اس حد تک آ گئی ہے کہ یار وہ ان میں ٹالرنس صبر برداشت ختم ہو گیا ہو گیا آپ کرسیوں جیسے مرضی سچویشن ہو آپ اس حد تک تو نہ جائیں نا گلگت بلتستان کے بیٹے ہو گلگت بلتستان کے اثاثے ہو گلگت بلتستان کا مستقبل ہو آپ ہماری جان ہو آپ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کریں میری آپ سے گزارش ہے جو سر بہت اسپا تو سمورت ہے گا تو نے ڈکچرم اس اگر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بس کوس بے ٹرکین تو تھے یعنی کہ مورہن انوچ کا عمل تھوکی کا کوشش تن عارف را مسئلہ پورو انہن کہ بیس ایک کھانا پوریک تھونس اسائی جی بھی گورنمنٹ انو ادارہ سے کی کہ بس دے ایک شدار ہروکن کونی کے جو گرم گرم تھے رنے ڈریس رنے جیک بن ایسے توجہ کی نوش بس آلگے ایونٹ تھروکن اور تھرے ایک تمہیں کھانا پوری کمپلیٹ ہوگن بس تم حصہ ادا ہوگن تھے رہی مس رام اس اول تو تھانے تو مشتک تھا آل بس تم ثقافت پشر ہونا میں آپ کو کہوں من حیث القوم نہ یا ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ یا کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ انڈیویجولی ہماری سوچوں کے اندر یہ چیزیں انڈیوس ہو چکی ہیں ہم بالفرض میں ہوں میں اپنا کام اچھے طریقے سے بھی کرتا ہوں کوئی بھی آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ سوسائٹی کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی یہ ایک نیگیٹو یہی جو چیزیں تنگ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اگر ایک آپ کی ڈیولپمنٹل چیزیں آپ کے تو بجلی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں یا آپ کا بہت ساری اور بالکل کہہ سکتے ہو کہ یہ سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس معاشرتی اقدار ختم ہو رہی ہیں وہ زیادہ الارمنگ ہے بالکل وہ زیادہ الارمنگ بجلی بھی آ جائے گی سڑکیں بھی بن جائیں گی ٹائم کے ساتھ بھی ہمارا بادشاہ بن رہا ہے آج نہیں تو 5 سال بعد لوگوں کو بجلی مل جائے گی یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا لیکن اگر ہماری معاشرتی اقدار اگر ختم ہو گئی تو وہ ہم کیسے ریوائیو کریں گے اس کو دوبارہ بہت ٹائم لگے گا وہ کیسے ریوائیو کریں گے پھر دنیا آگے کی طرف جائے گی بالکل
लोगों की जो गलत चीज़ें हैं वो हमने अपनाई होंगी और अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ चुके होंगे। जी बिल्कुल, इस चीज़ पे हमें गौर व फिक्र करना करनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आरिफ साहब, बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो साथ साथ आपका जो लिखा कलाम है का हमने वो भी सुनना है, तो क्या सुनाना पसंद करेंगे? यार अभी जो फरहान कोई मेरी प्रिपरेशन तो इससे कोई है नहीं, जो जहन में आ रहा है वो जी बिल्कुल। सुनाऊंगा। तुम दिशर छुरे नो छुरे तुम गिलई छुरे, मिष्टी मिष्टी। तुम दिशर छुरे नो छुरे तुम गिलई छुरे, लेकिन वयो दुजो के कमक सिलसिले छुरे। आहा मिष्टी जबरदस्त दोस्त। तुम दिशर छुरे नो छुरे तुम गिलई छुरे, लेकिन वयो दुजो के कमक सिलसिले छुरे। मुतुजे गने लुखमोस तुझो एक बुया तखन। मुतुजे गने लुखमोस तुझो एक बुया तखन। कोस जेक गरानन रयो तसोच भरोसे छुरे। भरोसे छुरे, बड़ी मिष्टी। कोस जेक गरानन रयो तसोच भरोसे छुरे, हालात तो ततंग छारो खिलाफुन लेगस। मिष्टी मिष्टी। हालात तो ततंग छारो खिलाफुन लेगस तो हतिपाय थे उठाचम तु कछो सलै छुरे। हौसले छुरे, वाह मिष्टी। पिटनाश को मोरे थेन जगो जो तुट जरारत मुश। पिटनाश को मोरे थेन जगो जो तुट जरारत मुश, मुठनाश को वही तिकेन जगो जो फासले छुरे। वाह वाह वाह, बड़ी मिष्टी। अक्सर ऐसे माशरा मचा दहिन सर के मशोमुतिकरान पिटा फतुमुतिकरान रसकिज के मुतिकरान मकज में मुतिकरान, तो मुनाफिकत अच्छा बड़ा बिगिन मजरत साथ सर असई को को फनकार तबका हम अनस मजा तो जुदा की बिगिन जे वजह है ना सही। तालीम और तरबियत की भी कमी है। एक तो एक ये बेसिक एक बुनियादी चीज़ जो है वो मुआशरे का भी इम्पैक्ट है। जी हाँ। सेकेंडली एक जेलसी फैक्टर, फेम के का एक जेलसी जो फैक्टर होता है, जी हाँ, वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। इसको अगर थोड़ा सा जेलसी फैक्टर तो नहीं, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके अपनी लिमिटेशन, कोई भी चीज अपनी लिमिटेशंस में ही बेहतर होती है, खूबसूरत भी लगती है। उसको अगर उस लेवल पे उसको कम करें तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए, जो भी हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए हम यही कह सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, आप बीइंग अ डायरेक्टर जीडीए सर, तो सितवार थे रोड ठीक ठाक चसेगे न, यकीन थे बस आज से शायद है सर। मिस्टर रोड एक सनी दे ऐसे, सुदट रोड एक सनी दे ऐसे, चस पसन रोड ही पूरे उसको सेवरेज पाइप एक कहानी कि निमुती जे गाड़ी बेड़ा खान तो आता ते मिली रोड एक किच सके तो वापस अनि सनी जन आए बे की ने तो यार तो जगह था मैं जो बात छे जगह ने तो एक चेक मस अदे कमक दे यार कि आज ही नहीं हम ठीक फोटो आज में जमस रियाज रोड है तो स्पेशली बिल्कुल रोजाना मोवा मुश्किल में से तो गाड़ी सीवरेज नजर डिफाइन की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो लानत थी तन बयान उल्टेगा ना ने तो मैं जो लानत ली तो जो बाकी जग फर्ज ये ऐसे क्योंकि मकसद नहीं कि जग से तकलीफ और हम तो हम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अनसे एक जगह तो थम चुके अनु को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट बैन अनु तकरीबन 5400 एकड़ एरिया को हम ऐसे सीवरेज अनु का सीवरेज डाला बिल्कुल प्रैक्टिकली जो स्पेशल बिल्कुल बुटा स्पेशल बिल्कुल कोने टका छुपा कुछ 21 स्क्वायर किलोमीटर में 21 स्क्वायर किलोमीटर लेंथ विड्थ थी 21 अदे बगा 21 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये कोनो दस का शामिल थी। यानी कि एक ह्यूज प्रोजेक्ट है कि सब सरफेस से आपका किचन वॉशरूम आपका सरफेस वाटर को तो जो जरूरत नहीं खास गोटे तो इस्तेमाल थे गोटे जो वही जरूरत फोन ना या गटरट भी जम या जरूरत फोन वो वही जमीन खेर पाइप खेर बंद थे आली जो पूरी गिरते वही एक दिशा अंडरग्राउंड पाइप और अरुगे आली जो के एक दिशा करके डिस्पोज ऑफ ठीक है ना। आता तो बड़ो एरिया का ठीक है और ह्यूज प्रोजेक्ट 7 बिलियन रुपीस यानी कि शहर में सिर्फ इस पानी की मत में खर्च हो रहे हैं। पीएचडीपी से प्लानिंग कमीशन से एक चीज अप्रूव होके आती है तो उसका मतलब ये है यार कि आपका बेसिक डिजाइन आपकी बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं और एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम्स हमें क्योंकि
तुम तर्ज पहला प्रोजेक्ट सो तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोताहियां वो रह गई हैं. जैसे रोड्स अपने टाइम पे ठीक नहीं हो पा रहे, ये तमाम के तमाम रोड्स ठीक हो जाएंगे अगले 6 मंथ या कुछ ऐसा माइनस प्लस में. आणि पूर्ण चीज की रोड चे सिद्धांत दुस पशिवे शुरू के हिवन क्राइसिस तन निश शायरा का जजमत अजी कोम्बन पशिवे बिल्कुल रोजाना था आना जाना रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन एफएम टेलीविजन वहां आज तुस एक रोड दोबारा ठीक करते गए जे बिग प्रॉब्लम ने पशिवे बड़े बड़े मसला ने पशिवे अब कोता का खोमर साइड कोम यास में जे की वो तो ए चीज के तो टाइम साथ 2-4 मास कम साल या तो कम चीज हियर रबो कि भाई नो देखने आते चलो ने असं आहे की बिलकुल के चियाल सब कोण डे तो इतबार थे ट्रिमा गाड़ी की ने बीचा मुसुस्तो रश सु के रोड वजह फसा तो चियालक बीजन तो एस शहद हो जगे के ने हाल थी के रोड तो ए बुटो पैगाम अनून के कम इंतजार थो के बिल्कुल कम अजी तो के ना तेन मस तो मैं ए सयारगा मैं तो जो मैं नहीं की तुगा अने गिरतई मजाबे नो मगा नहीं गिरतई मजाबे बिल्कुल बिल्कुल बेजान असगान बिल्कुल अपना शाह जमान शाह शेर रखन थे कि झील गिलीत हियोग गिलीत मई मजहब गिलीत दफन हन मगा दफन बम हसबे नसब गिलीत बिल्कुल बे इंशाल्लाह खुदा उमर तो भाई क्या ना तेन शरोटे या के सेंट्रल गिलीत थी मजीनी महला या अंबरी या इन डिपार्टमेंट होगा इलाका करदा कंजेस्टेड एरिया दा तो थे बुटो को बुटो किचन है वही थे दुनिया रन वाह कहीं मायर सयार है दूरी पर है ना तन किचन जो जैक वाई सब नहीं वो एक वाई ठीक है ना बर्तन जो की वाई चलो वो एक वाई वो बोदूं वो पूरा ऐसे गली जो बंद है वो वही पूरा जमीन के पाए पर बंद है दिस तो मैं मासायार का तो खुश में बिल्कुल सफा वही वाला का बिल्कुल और अने के अवश्य अने वक्ती लेकिन उमरे की एक सुबह शख्स दो की कोशिश था वो कुम बेस्टन तो उसको शहरी आबाद बुजुर्ग बने थोका वाजे से तो नाव के लिए तक कोई नाव आबाद भाई इंशाल्लाह बोलो तो आलिनी सीवरेज का वाटर सप्लाई यार बेबी जान दी फतुती तो ए भाई रोड फतु से नहीं रोड फतु से नहीं बिल्कुल अने प्लानिंग यार एक किस्म नेबे बे ने कैसे बे यार रोड सनी जी बे तो जरूरत है तहत या तस जगह बिल्कुल 200 किलोवाट बिजली है तो आया पैसा वो किसान नहीं है ठीक है ना ने घराटे जो बहुत चीजें हैं पारी ने पोस्ट जनरेटर है चलो अन से जक अलग इंशाल्लाह प्रोग्राम थोन तो आरिफ दा आने का मदरत के कच्चा कलाम लिखी बे तन मोसंग या तक गवाई ना और मिष्ट गुलकार थे कलामी गिनी वतन तो नई नो में गतुट याद बेबन के कई कलामी गिनी वतन और अपकमिंग थे जिक नए प्रोजेक्ट तैयार हम पोरिदुस गा काफ़ी थे प्रोजेक्ट ही गाय मिष्ट कलामी तैयार हम तो के गयमल इस गिनी वयोखन तो ने अदानो यार के गयमल इस गाया थी गन तो अंदाजन टूट लिखी तो नहवे वे यकीनन कच्चा कलामी कटट थे वे एग्जैक्ट फिगर तो मत याद तो बहरहाल काफ़ी हम अच्छा एक फिगर एग्जैक्ट रवाना ने हो सकता है 100-200 के दरमियान 100-200 दरमियान पति मिष्टी नजर दोस्तों फिगर चलो मिष्टी अने के लिखो के कि कंस्ट्रक्शन अनु सिलसिला दबोन जो तो मजीद के तौफीक दो बुदी स्पाई कटट थे हो जाएगा कि कोको सही फनकारिस गुलकारिस गया मली सटेगा सलमान फारस से गाया था मिष्टी इफ्तिखार से गाया था जबरदस्त तालिब से गाया था शेर खान नगरीस गाया था और दाऊद अहमद दाऊद गाया था सज्जाद अहमद से गाया था जबरदस्त जी जुबैर सिंगर से गाया था मिष्टी अच्छा मजीद अहमद से गाया था ऐसे गुलफरी अदनान राज से गाया था जाबिर सॉन्ग रिकॉर्डेड हम और गुलाम नबी से एक रिकॉर्ड थे जबरदस्त और एबे अगर कैसी ठिस पे नोमक बिल्कुल फतपुर तो फयाज फलक नहीं फयाज फलक ने फयाज उल हक कोहिस्तान वाला अच्छा कोहिस्तान है ना ठीक है मिष्टी तो मतलब तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के मायनास नोम निखत के गया मलिहन एक बुटस थे कलामी गिनी मशोवतन बहुत ही मिष्टी तो तन कई वयो खन थीगा अनी की हन सिंगरे तो तेजे असो कुछ अनी की हम बिल्कुल अनी से कई मुख्तलिफ के सही सिंगरी हैं इसमें नाउ को कलाम को तन को पो के शगया को गया मलक से गिनी वयो खन रिकॉर्ड बुलुन तो ऐसे अगर पोए दो परिजरम उस्तनो तो की थीगा तो नु रिलीज बुक ईयर पे ने परिजरे हम रगे नेगर तुस परिजरे नो दो कलाम तो मिष्टी पे
تو کون بگا توگا تمہیں ہنچوا اها میں خش ٹکلے محبتیں ہنچوا واہ دبن تھے حسن قیامتیں ہنچوا یہ مستر ٹگنس تھے ہنچوا واہ کو سٹو کنو کلام انو افتخار الدین آواز اروائی داود آواز اب اچانک مٹ ذہن کھوجن تھی تو انہوں ہی وہ تو باقی ہے بے مشتی مختلف سنگری ہن ایسے بچوں جیسے مشتی کن تو زبان کار تھئی بود خدماتی ہم کم تستو نبستو جوتھونس تو کھین گا سے تریجین ایک نے کلام اب تجھو کنڈون ایسی جو پر اجازت محبت تھا تم زمین سانتی گلتے گلی تبا یقین سانتی واہ مشتی مشتی محبت تھا تم زمین سانتی گلتے گلی تبا یقین سانتی اٹھچم تھینو اتھلرئی میں راجٹ واہ اٹھچم تھینو اتھلرئی میں راجٹ پرواز چروک بے تک شاہین سانتی واہ مشتی پرواز چروک بے تک شاہین سانتی اے با شہ سوار دنیا تک کرتے واہ تلی جو اشپسو کا زین سانتی واہ خداس بے ایک گٹے افراد سنروت تو آتو مختصر آمین سے واہ واہ آمین بودی مشتی جو کا سلام عارف را بجو بن اسیر را سیارے ہن کیسے سی مرکار مشار بین بے ٹرکینن انی بوٹو جک تھئی کڑاؤ نصیحتک بے میں نوٹ بوٹو ہمیں کناؤ نصیحتین خوزگو کنگن را سیارے مالا را رہے بوٹا کا بوٹا صرف انا گلیت کے ہن اسائی گلیتین تھا انا سے چیوش رئیس ہے جے گلتا چیوش رئیس تو بس پورا تمام مسائل اسے حل بین تو کچاک بس گوٹے خیال چھوڑو نس آیا گلتے کا خیال چھوڑو کیا واجہ جو کا سلام عارف را بدو کی اسپاو پیغامک تزدگا ہی گٹو مارگینی تو جو کا سلام تھونس نے شدل رات اور رسو کچھ بتو بڑی مہربانی وقتاً فوقتاً بس تو تکلیف دو جبیون تو امید ہن کہ ضرور تو سکچ وا تھئی لکھیت کلامی بس راسیارو مشروط ہو جبون تو ایک دفعہ نے اسے پوری ٹیم کی طرف ہو جو بس تو جوت ہونس تو اسے مرکار بتو تو راسیار ایش اسے مرکار مشار بگو گلگت بلتستان بدو مشتو لکھی پیٹرک عارف حسین عارف نسی شاعری مختلف گیمولو شنگر گسوس کن دیبات تو نے دکشرموس اشی اسے کو مرکاسو اسے انو اوشی کے اسپا مورے اسے انی سوٹ پسند ویبن پسند وطن تو تم یار پاٹو صاحب تم رشتہ داروں صاحب تم کوئی جگہ ساتھ انو اسے کو پروگرام ہن انو شیئر گت ہوگین تو نے کمنٹ باکس ہے تم اسپائے سوتٹے رائے مشورے لکھی اسو شانتی گا تاکہ صحیح مشورے صحیح بس پڑھے نوچ عمل تھوکی پوری کوشش تم بودی خیال شورا دعا اٹھاتی ہوں ٹکٹ تم رات تم پٹ فرحان احمد دعا اور یاد شورا اجازت دا خدا یار